Bienvenue kozo muna wasi muna dananga dowe radio Jina Rose des amis de tassi de semi dede chore ngeda ya se zamani dede chore zamani tom kada chondo so chone aso disi ba asibi wonki ledo girfu na tunwa dananga Rose de tassi togode awa damble mindere wulisida dede chore da zamani ne sinji dona fawi dana dogobia malam to mosisi dang mati wumbi dulinya wa basi leledo ne dulinya wa basi leledo de debia sukulu wada amandozi togoda chenje kide oro balana da nabru ya wole de ingilne wada banwa ya sisi malam to mo farasa da sisi c'est step woga bege na bar sisi dépravation des mœurs woga bege de timda malam to mosisi dana de egoma womba so mo sinjene dang ba de ko gana fawi ke ngbeti we yelege bebe sebele danda debia ngbeti we yelege skulu wada bang beti wa base sankara sinji dede chora da dana dogobu mujib falana egela bar faro enable di journal ba yakse mérite sportif ne de kobane mujib falana deze bonode chief yoruma ma ban sede umba bo seda na umba bo beda wakata kana dana ma ba sedro do dadama dogo budu do ba yasa Gislin Aleji elemu balemu ben veri ku bia da yasa se force da se défense des droits de l'homme ne malantement se longo ne tasna da cinje do baka de ko gonami fayo wa tem dulinya wa base naboro ko bone muji falana done se bia wonze wa ko bona se done abeganya na ba ya sim bujobiya na dare amma le robo dona zi dulinya wa kun warase betiyo yin lag bebe sabla o le tifu yoruma sinje fawo kanya zero na fawo kan ke bak ke fawo on ke wala na tet kade ya so da bata wala domi na nya batana sinje andulinga o warase portable ya de kan karafoa don dokna da bambes balana da bata an sarwa ya se connexion kan wa ko nyede kan gara Rose e rombe zego we an saro de ba ya so Washington na nyane la fawe nyane ya dama ena dama Rose en matra dama nya ze nyane mo danda mo matabale bala boro e rombe ze ko na be ko zodo na bda ve rombe ze ko na de tinda ba ya se wasangarte ta zona tra damle sinje ruwa mo portable bu jaya bu go mo portable ci lebu se na boros maya na ñeke mananya mandar den baw anyo na ma me de keko amazole na bor man ya amazole na bor mambe zamanya me dirinya ma bla boro do no wa de bia bo bala na o bo da ke sa bala nana bilna wakata kana kada na bor wali se 6 tip de timda don dok bia bon dok bu ene tom melele don abro walante do wan sarawa de don bo do da zona trawada te dun to bas keniana sumen kana kada étudiant wa por no ga sabala tourner de liga sojo baga ya sojo bokon bako to blobla na be bese nouvelle on l'information on bingilim de bia wana bana blana bazole saba maze bil na boro bo bandal dale do bonda de la kare de bisana la kare de bembu jokozo school wada dezo wada de gomna tetanga bu mona de nyoza de bem chor kange comment ne Gislin Aleji bonode ya tamara ne comment Mansuru an ala fiya munyo mun ben ku biye de balam tomo wombi bege bude wedene wombi baya farsa da se bude droane malam tomo se dulinya wa kambe se naboro ngo adan baya dulinya ne ya baya na chere farsa da baya sa avenir ne biya joga bona dang mati wombi de bena de dulinya da de school wada kidi woro na tro wali bawun da de ingilne wada da ya farsa da portable ne e farsa se step nable nang beti wel na ke be sabla ko na Aleji to ay nako kare nya bam boze ko sam thinking beti wel na be sabla to wo mu bi yele ga be sabla na begena mo de bengra jona biya
Chanana Bogona while Zununu Bierose. Roll Rubuna, the Cassi Buna Ekaya, the Cassi to Nyan Rubuga say Cherub Base Fosnia. I made the Anye Bem Ledro Mudde Duli Ombrina. De Bia, Adalurubia, Bijambete. Subago Bona Schoolie, Boom the school na. Ye verse say, e de sac wa gale e kogoni de school belana, mbetiga sac da na rotembem tele. E was school dana, wo bo schoolie parce que wonti to wana gase nja son toli de ngele bu sese bo schoolie. Beta wole se bo schoolie. Nge jele yo, amede la le dana na. Le lo bonana, wa gadal schoolie. To daya dalena de wa kisa wa da se dan jadi lide se wombira jana tala dana de bezela de bia to wonum blaga ba won sole amede anye bemna wombi gogona no ya kanana kena se daya wombe de ke chana na kona ciao eleselena sibla kerfina tanaza ba suwe ezanda ze ba asoba swende ko ela jansi asobana so de bierke ciao na ada fal nouveau da bienvenue na mo kazo ko do ble ngene bongona ko ba suwe titala kasutana ble donc daya kona na chana asi de joga belena parce que ade bo ba ga weni we be wa vulu aza wa mbem we veri ebiana oh ma matike de woro studio kan kidase womba burga be ala blena be de photo alena mada sase bedna chana ya bogona bombu ba ya suwe ba musolom balandina se ai oh ba ban mobu e wala mo sengerte ai teltive bege fer de tonga e ferna bi bose datanga kunla kar de bam si lille ga be galna na nyo bozu ko sankana ngo de bemna do joka be galina do joka be galana kona na chana bela borona belina chichawa jo ko son kisman lam tamodo de se smangona namble comme on aleji mondo se menable farce da baya se secrétaire exécutif FODEP miguel takar dag maro bonanare FODEP que le canal farce da ce forum des organisations de défense des droits de l'enfant menable comme mo jib fala na nyake la bar faruge comme on aleji se chana na kona joge begalina ama wajam ekozu wondi dekan matada darna bilena wala da jodo wamba ban bengeti biya school wadana kama wonta dang matrona school wadaga daga na bede yaswa to wonu ga bge mbelina school wa jodo de wala da wajo ansaro de gumnati marawe pondo si school bu tongo na portable e don ko portable classe da mais gumnati la zamara wase bigo school wara on boba de disposition waka pele bede marobla na bebe bjo te do we nyage school bu nyogo portable nyogo ne so classe d'able na kazi o we de lu we nyaze portable nyazo classe d'able na asi singbe school wenden singbe na msumbu bi chile de portable na ngbe to do che o maba de ba ma school ko zo nam le ron che ada fa kadanga ga bang bati bala me branga blana ame nyoz chore mbeze ba da ke ba la kazi wana dang matan saro jobrana ba sak na krada pate ya bagada ba mbeze ba se ba mo portable dia jo asu pe botos ai ba uni ko ne salek bana me chi blana ba veble buanga zona portable class da chicha le o wole bezanda blana mo wanyu portable mbe kada to blabla bi yeli school wan dan sabala odi examen o blana rubi yeli butendi c'est portable que mblana da ya angle na ya wa portable wa blana klakongo gona ko ngabia wa zo sangarati ya ngane blabungo nako portable wa nyobla na ugo wala nake uge bol na bda ko bone ali joe matele do le do parent wa biya gona biya jana wa letter wa ge bda na portable tango chobla na is galerie uga bda ruam portable chirebu portable ndamu tambese uge mubu bala na uga bada de mbem de le vérifier donc bi liko na trowa ngale bada c'est sex step bi bi challenge wa biam school wa bana bala ga ba balana baba banya sabab balam ba yek dama binglim baun wana bana dama bada cinwal na ber madeng talafaya da lam balafaya blaga be bo ka ma pe yaze
windi bebe se Sankara kone aleji nyaga baz na tring matnya se do chana na kona ga nyaga wol se wolada bele kona na chana na woldar do dendo abda woldar dende ke wana abda suwe sinjele do na da do bu school yo da ke da mut kut kul rose na ga da dane français do bu school ga baya channel na kede ga baya channel anye bem wumbi de bia ke sinje français matra dana nyen tan yo boz nya dise sukulu ke bo bombo de ya tan ke mandal ya munu wa matelele kana bla se ba chicha wo wole elen ma wole bla na bule ela karwe table des do e wanyu wogo lele modo ma chana na kona na po chicha na bla boro chicha tovonum evena edambize e wana waza ondolo ngoro na e kana ondolo do edambize e wo chika go lili amedele modo chicha wa dende wo bdana ga sisuwe chicha walle na e bozu busese o to ai sinjena da nga gatbarda ai to mendeng dana memang gab sara saya anyobo se mana karna ya chicha wa jana minister sinjenya ne nyazwe nyang mati suendo kede daga gati o ai nyan ko kare sinjeni nyang mati suwe to na babla blana atovo num blaga bege do dala school na nyali nouveau barda même ga nyana chicha nyinzega mose parce que anda mose chere minjan talana ba cha bayanya su aleji c'est ba suwe le son que la réciter ba kad bazar senga ba gananya rose yo to signita to te vay lele manga gazma ze chicha war domle ga chicha mu ga balle ba mo ay apomponga ba moye ango bier ga ba moye chere abu moi la ba suwe wa yese edambize la na boro ango bodo se ba do tete gabu moi ma ga bi se wam beze it feri se to vonu en ma se nyaay se edan beze ngati rose awa ma se nyaay se ede pompom gutu ga fay blabr nga cercere bi yile na al sinje biya zoti tela kasuka cicewa bala wadam beze ngote mono wa ngote lek na se blaga be gese se na berde ba suwe tedina tirdana bona bade wondi na loawa cinyiru do buwe dada de maramble buwe da kese se loawa fay loawa we amede le bugena problem naga se erata marawe amede rata njabe si mara am to le bujo noya naga se marawo yo amede rawla nya se mara fay nge badan njabe se mara na bondon se tan tangana maraga buge to le dona banges mi tom do bo mana mo bo soja wajo parce que ba biye bana do bo dona wa de bem ale singe la dana wa de solo ale batalo ba dalo mais barnga chercher ba dalo mais ba de talena ba lawo juger nga ba va ba so na bare 18 mois na bare 12 mois avec sursis to mateleng sursis na se ba 12 mois kan ado adase e labde la kase bang baye ba do saraka badamle to mo bo mana e sojo wa o mo bo bakak bawana e soge sojo e verma c'est ko bona le jima c'est mbam de tmara bobo ge mazbiya c'est to nyambe zembe se dada bud ka ba biya do ko gonana de kesi biya jana yo amede wo mbabo de quartier dana c'est abubu ala wa sangarte bename wo rozo mur manga bawa orambe zenga tebla banya de ke biya chana umba chana na kona ba do bono biya yo bono biya amede farande damba ngote se yele biya aba ala wasangarti ke na mi laga mi mun nga bawe amu bu ala tela ke na mi laga mi mun nga bawe est-ce que ruam beze nas umbidana be wonti balla balla ruam beze ena ble mom boze do dada na ja nana do go nana même singi dana de del nana nyana to vonu anyana malwalo nyana ge to vonu son dans ces blague nyala ijena nyana melan sona mais do go na do da ja na jo balale do ndelu mo de kozona
aw gon si su gona ngana wala on do besawge wongo be kan nyane mili fili kan delum mun dalum le amede dang nyane mona woga wala wali fili ge e wala wongo besawge ifudi na toli de kutolo na to nyazi toli le do dana de bia anye bem be de kusutu da mem na bor fay badan dan do kutolo be de e ko di ko te biodo e bo tumbolo donc ter ngable ge mo ngati se chana na kona wo da amede da do na do da me anye bem na bo do se ba ma sani rozana chana na kona bo da ma jam mendezi na mo vini se ko won narga bana ge se jo moto falo rosa ge don so nya moto ge sai mo jo ma wele chibire rosa ge mo jo mo wele chibire rosa ge Rambe zingatubule. So voici. Ami. Radio Jena Rosge muwe de chawr nagada ya se zamani émission de yeden mble dana kubani Gislin Aleji balemo bana ble kubana takardang mar kubani fodet de balbem ben kubiya de ngene belana chere bu de bangati enyo elay de dunia dana ya o me belana boko mulubu dunia dana baka dana dogo bu la baru faru do elena ble mujib falana elemo enable journal ba yak smiri sportif ne de kubani mujib falana den se school wada ombi la rabit nanga se bi la na school wada ge amana bado on le do se bu jona ze be yele bien von ngba mono form school da o yel na do ge de bang beti ya wado do wanga bse ya dan na de bang beti ya ngin ga nyonya ben be de lo maza am na tero romle parce que ngba mono form do na de school bo von bu nu bamne parata tanga awa gani signal mam gada ya bleu mam ngonu fo mam gada anja yango wani se blaga nyaga school ta be koso elam be ke on be se ko dok jano se ko na chicha zanda se maître ta samai ndamai koso do na mama ja on donga se sole ga fara se mai awa azmem bi malorna mai to le do so wasir do rabulo school ne to da ko jonda on votu choko bi ne badak da mam le do na vebla do le do na dana data tanga banabla ko banali jo matable bu school bu goya ja education tanga VDD to bado mate VDD bu wangale ale kon school dabla do na maître education de ton agese dana ga banga bazana na bi kon school na maître do nyoze 16 ke mais dana bu VDD betelo school dabla na maître la kutumundu tamare na karo romle bada ke kala la se bazana sinje nyamanar debuna elanga dalena yona karo romle to bi yele sinje bi yele bang beti wa basa boro nana de nyozer de bemba dana il faut que sensibilisation e kazo côté na kare association o sinje tamaron ke bala bala basana da ron côté kanamble bala ra sensibiliser français moi c'est génération bon temdana matale génération ta ke ko dum le do ki de ordre génération na sinyedange différence ba bo pan la jajana ngana bo do ki biena le do vebla do anya gor sum bo do mo do sai nyonya zona tra damle kubani Aleji na barasa se munyoze amana barado do se minja munyoze amumo rasul ya no vorase kama munyo mu veri ku biede banga tiro munyo abge narwe dek na bunung bamo baso jor do mi yayi ngene ga bede ya se kubani Aleji bede ya se kana se to wonu na kubani fala na wa mate se to wonu se do sa na sage aba jamba lorme bude zaman nakrna bude zaman kan ale korobe na meme la sa ko mo na bardo ba lorna to togo wo bo wa nyonoze da ke gomunante baya sué député wa nyonoze takara na rose baya c'est convention relative aux droits de l'enfant takara ke wonki ke ge takara kade kan mate c'est to wonu de bia ona droit wa namle to kelage da de ke kelake bisana je dar de Qur'an
ka da dokena ke ka dalle se rabda umbegena ke da dogoni bogoni kala kirngana mondre nga cer wanyu no cross dul nyarnga america la dawi gisna seken da danyo no ne se kan ke de ba suwe mara wa nya ba suwe convention to bla borna bala kana comme andul nyarnga wala na kana ngabe gon bu kon se africa ma se ay yana se ke da dadanga dal dade beda dadanga dal beda kena susui daya afrika na bu ba woni e wona e vozre amidi wombi ba la takarrakna ba nyono ne kidana bugtu joyense burnga na an se jon yelage bodoki do bugti vana wala na bro nge afrika mbado do 90 na ba jondo ba nyono ne takarrana kare kala ke dana ba lesgo mbuge afrika de ala meruana badu takarrakan ke da kala ba yase charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant to ble bo roblena ge togoro anyono ne tele rose nge togo se ay ba la andulunya de takarra bala afrika dange do da se de la dange kala ba yas code de l'enfant nge togoro do anyono ne que daga que de article 376 gabo do se badanda mambu sukule da que de article 353 se badanda mambu dana nguti rose ge be ko no bla to won dar de zamanina ba mada ge mo bozi rabla se lille ge mastwalena ko bona wolda se mastwalena le mastwalena ansara wino ko gon elada colonisena ko bona wolis chano ade biya umba badan jawo na go muna school parce que master was school biya umba bazole wana chawo na ko jo bo fo parce que na fudi so ba ndu ni da wa mla bo mbondo me umba badan jana nyogo bon bona ansara de school parce que papa manya ko zo ansara ko gon donc déjà jana wolda c'est solim ça dit master fait solim ge parce que solim ki da ko bon bo bo fo ay bañe ge bu ñam val mais keke yo wa yum bu dem bazin dong mais ci ni school da na bor fay won do master keke donc an saro o gonanda master o mbar nga ba ma ci c'est to wonum c'est dan ñose ka jandon la woni sayo master fay rozana mod ma say master petite veste comme ça parce que ban ñono zo boto c'est ban da ja master bi yele singe ba ñal ñu bu ga ñam may ge bi gonañe ze sem bando nya saraka ga vay na nja sole gafara o do se ay kay may awaze même bi malorna kala ko git fay ade nya jam balor nyage nya jam bo ba chambala nya lo takar nya bisi togo de buga de kay jaar ke ti nak nya bisi donc tele ke ratele sinjena maraga rase ba se do togo da china marawe marondo se badam mambu bi yeli sinjena ade naro ama buga soja ogon daya o grada lam ana ro ama buga bi kon bukele bo kon banda da no wona ni justice ga ba panya woto na sa mingele ga to bunyazi maraga da do da lan respecter marawe ba de ba suwe communauté wada de tete da wuro même wo blana marawe Semama de wondi area da badalando arwa ngmele do na chano ba ya sese ngati ansaro gon labtan ngi wura ke wura ta bazena bay na su dugurunda de bazare ba ga banya naro de loro maraga we nyobo naro de fonda ngmele marawe biasa do alna singi marawe wonda biasa ke bede yirbele wo mba ngmele na bondo nara de na tob nyazan biasa ke bede yelo sese ay to de ver de tom lille ton wa ba kale na gasse to woni marawa me da na respecter mara mais wule le problème wa gana singe danga dale ala tan trangana c'est que de cobre dana dai surtout dai ko to koli na trowe nyanna na biya wala la kastana erawe baba panyi esbellam bele banyi bele c'est marada do boz bala bele na rang biya ku musu bundo na banyi c'est do boz bele amere ngene ga bo balam bawo ni se ci ndo lel marna biya ga wondo na yawe to amere awo do na banyi su wondo na me batan ja se bo to se
bo vouloir ma dan jachi ni de baya susue ma lor e banama donc anya dal village da bawo ni nya se blaga cheni led maramble mais nara nyobe se he wombondo na ku biya chenji ayo mama siyo bakanye enye ndana enye donc problème rangamle dede kuma ne mujiba farana na bare wan wole do se dunya de kabma worasne balli na de asad bem na tele wardo biye de bem tele wa do kona dem bem tele wa c'est feuilleton c'est bila do novela c'est bila do na bare do wole c'est lille sankara wa sangara te do wangale na namble nyede bem dani na yang wata sinje bugo ya buja wando lu tele wa mbeme ka biyewe eno bembeme tele kenge bendali de luona ra walam alfase ya de ke bu se bemna bam mo fala bam bu biya zanda yana se de luona lele marawa babujo de balam appliquer na feuilleton ya filmé bembena yana ba ma télé rose c'est bu ni de tala tabezer dondo na edem beme bang baderang ma ama bang ma bang ma ne ba ngamle ba ga yen ñoo télé yen yet ñala sin de lidé ngamune ñoo ñam bem kusto ba ma do ma de li bu bem ama des wana trada biya jana na baro palam pete windi bojo ñen bro bojo ñaro be vera bro mais de lona de ke bali de lo tangana na bro ba ma na naro la sai la sumpa ba ma na mais tele kenge wombe me tulu suy mais wombe me prosba ma tesse branga blana mara joga blena na da umba ba la mara ba sena marang izaro ndiga den bena ba de marawa branga bola bobda katel to bobda na men matana katel to robda sonna katel to blena school mble ya dunya tele kama begena bolege nyambe zibu mbo school ka na buru wanganya ya nyabanyo jo tele school dama to na blene katel to blena school do bone ya ngati blero bobda mais parents on a baroy biya jana biya go na baroy ido bo school mais wa du bo school c'est le mata tala ya mata bezmal na mubula education chode de nyani bumbe tele blana education chode de ela do wambeze baba ba on bezno uga dondo baba do ba ma do branga bala bge wundige do na de professionnel na université ou veru ko dase erowe ido bo school ya dalo school mais une school des valeurs clou no bokna blaga bagay comment ni allergie Gislin allergie stélé do on rasi bien paga tele on rasi bien to nam nga to mlam ga fara versi c'est mais télé maranga chercher baya mes mi do mo bada baya la bar fara be diawa on rasi bien na ñoo bose kon fana ko sankna begena se tofunum daba doble na ma da ma trese se do joge banguti ke gena mo min bentele nga me na se mena biayo me na se bo balance na souvent abo dana blo gadalam don do biaga ibo pom de kayo ak pelam ibo so ki do yume eso bawurin de ga bupi dala blab de zamane ga mo mundo bia mo dat maron ko dalana e wala se nangana bam maase ou bien pen de ge ndabize les wulubu ga nyam musay buti tan jade e de tanga na de tele e bu chaka tele urozge man jaya mongo walando to vonum dañu bala se do dal tanga daga ba su suwe biana anya ya abalote ya alote no aseba manya le ganya ga dalte bu tob nyaze alle signé to de tedinda do jodona darnga daga rak wonaga
dona la dona bia ameda singe da abadele da le émission da gasa de mate alpha so d'abord muti rose ba ya alpha so est-ce que alpha so ke na bur kozombe ai ça dit c'est péjoratif bon alpha so na or kundage mojorna bo medeze matam bizma limele bo mo rose alors bo rose ameda da ngasa de mate de top ngati rose bungo gonako noy watana tanga cercer an sarawa dena bobo ge chau na ko ade nyu buwe ba de wala 10 ans asenya se mate nyane ba mate mo bo elavagno préfecture mana bu esmono weze bu alere wewi 50 km wende gojo ngbeti wana de règle wa so bigene badamati taite bawre e gogo wala règle ego wala règle e mo de tengal me ba da base ba ya bu fer se nyane se nyan ma be do na abu ngon buta sa tan kra nyan na azima windi nanya me da kunyo yo kala ga ba ya so do telet ba to na de famille wada daram be so se da ya bala dar da na règle radam bi de patena alani nyan lo rubu bu kay bu alo nde veri ba wora na kre se wora na kre bungon na do na buana na edalenche wontin doye buto bunyazi est-ce que bu jokozo bungo gonako tana wa chere asinge bu ele edon de jo sukul daga bo bingi verin le bu da ele nyi se ele no makpalem le asinge lo do sai ba kondu nda ma da be baz bla se ba baz jo do na ase na bo do na da moka ba wole ba ya suwe bangbo video a nyo chao ndam matana buna tere ayo gone mi dikidim mi bo skuli be da allez be donc bi bobo boz c'est to vunum de ba suwe communauté wadana de base de la éduquer de bien mais desi manje me veria anya ma wole na boru ke singe era meze balana bokpo balana timara baka babeze be yele be de bia yele baya susu wo sengar de tom amina tele da erawa balansu na ya bondo na dama e jarme de boss mi bia se woge bo ballam kada den bien vire mi se das yele be de c'est la de ami da sena au lieu que do se ibo ka balam ya ibo so fenna e ko do e boss se woge bo ballam bonda me se base abase firmi se ha me se ase to sinjema wole me kana baya se a era unduna dama kana baya se era balansonna na itasi bozo na ame matubla to se nyina balando na erur nga cer ba lorena abi gon mutala zaman nakar ase wala na lakasna do me nanda so bozo se me bemna biya ya kubona wallan ko be virmi su kubona ndo se to nyana se lakana na manam go ase nyala skulunde blana la hije na mana ngo dalna yutmere nyalantmere to na mbastan dela ade satun ki ba satun ki gabe gonga minna bele ivir mjebele an narwa ne si tuli do ne ya mate on sai mama o da se ase mede skuli ase maza ase bieli mi biye wallan alba be batanzo yere da mais da sirose nga nyaw boss ka telte ba ñu do school te na nga zo mi bo school yi amede est-ce que mo vo nyese blaga bge da se da ke se bo school de tom yandu bo school ño bo school yi badable ndo bo school yi o mate bang ma ba suwe interdiction dina da bata wo bo school yi ba men bge ministre abase e la ba na ba ma 12 ya 10 a film craquer ba ma 10 kana 12 e dan bozi na yo do se rom bizu do boskuli amade bozi busi se o ba ma bele le de bien ni bakal da bien ni bele bat ba bani se blague donc bi bozi se daltna bu kon la carré buka de charra de dana de biara mate sinje me verme tonatere do jodana peut-être maintenant mo na bia amade da cha na da se de bia da kay se nya ma nya se da su umbi comportement ko de bien jona buwana baya so visage matel ngun baya visage ko dana mais wana ondi yaswa ya yasna budozo dana de yasna kende
dana na school lota da ya sana kendi school da ya sana kendi to ase nyo ku bono nyo woni nya lorina njar nya di ngbo ya swatu to do zoni ngbo no bisana kodum ngobula na nandel nya debu sino da se de bia ngona sabla na ase don bude njar nya di ndel nya bu dana njar nya di ndele dana na school lota njar nya nyum bu school da do jorona me bingi kana school ala yara la terna bro ngana mi bu biya jo school da kadale ngana balance wundana radio Jena Rose gamu wara da chawra kada gada ya se zamani ba asibu ki gerfu na tonwa malant mo se minni de dane ka don gona me fayu ab mlana malam to se de dunia de bangoti de econom da dan ko boni Aleji Gislin Elena Ble France da ba secrétaire exécutif bo de ba se Fodette balbam ben ko biya de bangoti France da forum des organisations de défense des droits de l'enfant au Togo malam tamo si dana ko bana le jige cenje baka dana ko bana mujib falana elege labaro faro bi kadana zi minti lutuzo na kre asel bemda de wache da minti lutuzo na kre bi kada se ta se jo nablene bi worsi bi basa sankara ko boni Aleji balbo batamara da abda ke sinji ama bo da se nyorawa rozge limamu woro dawe kam anyora fe limamu walile nyora bamboro balbalam wazuwa le roble ne woge bi boss gomnant ela woge bi boss do dawalna kaba mo matne bete ke bi ajana na konarki dawalna kana woge bi boss ba woni la ko bon muji to ada bona gomnant de farande da fu mate marawo be gomnant ro ko zara do da be se school wo de farande bo bal ba bis bal appliquer de marawa school wa daru do be force bete nyos dago do de ro ngasa de la school wa jo question kan ga bombo sai ngasa de la biya portable de tonni bang est-ce que bang ga zona do be labla na bu wongu ti ko dok portable ka zona classe da de bemba abu ya de libu dok portable aw gon school le ga cc portable be ga deso dana kubone Aleji de ma trata bona sa do dokse school ba ya balana school danga we school dana danga wado school dana danga na kalana biya jana na biya gona biya da walna daranga do ba amle nyoze de pelen de biya dana ko zo du yudu tele se français wa ya se education ma dana ga bambazana kada be tele school tan mat chana na kona wo bo jo nyene be biya wo ziwa wo belne butam bez bi yele bana be biya do fa yo njo bata farande kin do be boz de bem school dang matara dang blana sinje ya so do bata dialogue français wa dialogue nyana nyubu chola fa we matara dama matam wala na ko bona Aleji we gezele do blana we matam tom da bata we matam tom do bo mona de be yaskenge nana de bem do nyoze to wonu sinje be vorase mesdames be zur nyoze dede ko na Aleji nyaza fa we cho ama do tang do jo farando wada do jo des wada do jo destinajo do jo da jana ko bona jo narne le jam ba jo nya be na nya tang ja jo nya ni sat kun tan nya ka nya zuwai klero do kun go na ko tana wado dan mata na anya be mna to vunu ko bon fala na wa mate tom na tere se wa na bondo se mobu wezo amana bevai kozo se ngene nyebu wezo anya alongona nya tinga bisko go bu nyana bu nyama tu bu wala tora nye de suar ki rozamana me de par charade na da matana se to wonun anya ben wumba cir do ba la sabaya wase oh le de kanyade kai wo ge bia bese sinje ato wonun bia bez ba bese na borona so oda na se so valaga sino de kebe de kanyade yele nage mo boze erase se na sinje do jodona merga labar faraga mge ko bon fara na nyo abodo se to mge labar faraga na bona ada nale kudunde France la dada kudunde benechi se eleze
bala mi affecté ba bo ko jona mo ila tamara lega mumudi be ne daya de France aha de Touré ngati ro ga Touré sibo era avunyel be biya masete era yel kanyade be biya rose ban be biya ba mate ban ni dama to blege be biya mate wonge womba blanga ba vulam blana bel ba sa abona biya bambal na construire Touré ga signé Touré ko zo ga ba wonu so la sibo aw na gorna ranzo melawa bombe ban zambada paso be yel masete era ban be biya ba mate be ferwe engene andunya kena ngito vunu biya ba jarbati alballa toura bisu toure e raumbude ara dalena sa se mabia se de la nyane terti dam bis de la naburu ko bol fana ngata na terme ngade mandasa ma va naburu era e dokke on ti ma va naga se nyobu anyo zo ala sindil nyobu jar nyade ade nyale mbozi tewu anya gale temere mbozi si nyobu skuli parce que ma ngate de se mvabu sontoli de si bo skuli take o bo skuli o nyobu skuli c'est nyobu na chicha wa ngati suwe o ganya gbelen chicha jo parfois même no ngate go mbi wa gbelen na même parfois ge bi azeze njang la profiter nzeze abu jo ngene na nye ben kai daga bi azeze mbu chicha jo so wo ga mu wuti mo lebia wora na keru mana ma wa lega mo bozi blena de sate teder nga cherchere on se préfecture wa we verma c'est walancièrement c'est bon c'est combien 35 préfecture 2 sous préfecture bakabum bis préfecture wa 3 ans ma jam ngurte we venu mo boga wo gamu libye ci oh papa no ko kare oh surtout bana ba bende CM2 na gamu mangala imprimer préfecture wa ngon mun jelo bedamre donc ño bozu bu bula nga bu venu ñaamu récréation no ga ñedi iferi ñana woni me mozana ñagale baya susuwe dauna yengi gbenna nyaro ni meka nuna a même zingle e mu jus wo tob nyare si bia jus waga tob le br ngabla na nya dala na nyedi kidim sa ton ke nya bese lay ble a so de tv albla 1 mois 30 jours be la mois prochain nka ya nyobu nka mate na tere ngoti wala nko kaso anya dal nya ya yo nyane mu mate ble pendant 1 mois. Deuxième mois, premier jour, ngati selana nyobutu tungo ngono nyonyo nyala établir connexion bla nyane cadre mumate et c'est en ce moment que nyane même bisum ngati wonti trenga même ay ci ciaga jay school da wo vérien parce que nyala lay mettre en confiance nya mais tele trenga de veina anya dala se benima bu se papa ngati mun jarera benimo sama ma vezena D'accord. Donc, manzolo zamoga c'est adozole to wundi tilbia blaga tambe zedela anna blaga nyal nga ñoo bo ñam ñobu ñong ko goranya zaki ko goranya de sak mbemu bida bona wul kay kan la ñagal ñe dangam le woge ñe de wondi ay da kay mamne tan man na chaman na wu ma damu ñena ñobu wazi zega amade sinje da kay rang ni dem ben de biya de sak wadana da so biya amema ñobu zutoko da da jana jori sana anyo zutoko na ñu zuno na gada kanja munanya umbu yansu bolisa make lele don so anya ni wala o le do lozu la don bo teresi lele ke buaga na te wodi wala to was dal wa sis ngingo ba de kete da dia da mane to ko mu jibi ana truwe ke sing badi njal jour na dina dia dama ayo dek mate tom da bata o pese la le do nga se de nyoza de ben de bia de chore manabla de ko bana aleji mo so ti sumu jour na ga se gumnanti gomun to ala oya se bala que disait na karba état généraux de l'éducation 91 signé bedala bala état généraux de l'éducation parce que anye bem tenana te gonana ga dana te sino éducation sukuli ngana chichawa chana ba su biya bamba de tinga sukuluwa bringa bobo ge da momuge bibo c'est de cho danga de cho biya même ba cho dana de cho de bozo ngin nga muzo la si la school ngin da ya swage pour que de baiser de tar la onti la il faudrait que le chona de baiser de 16 ba woni ila prendre engagement ci chawala prendre engagement via gouvernement ONG darna cir pour que bu ñoo sinon
Oh, Bujokale. De takardang mar ko banda ya secrétaire exécutif ne des dogo bu ko bane mo jibe falana ele ba dakel na dat wondi malanta mo journal ba ya que c'est le mérite sportif ne ko bane reni humpati ele wajo na da ni bizi de dare mo gobu Abdoulatif mo jon ko mi cenje aso adana da cirworo asibi e gerefu na tonwa de kere do dang da se du yozi cenje malanta mo ko gona mi fayu wana terworo do des amis de tasse de semi mena Willis.